U gostima smo kod domaćina, mog dobrog prijatelja. Upoznali smo se kako se ljudi upoznaju. Ili su rodovi ili su upoznaju preko hrane. Mi smo se upoznali preko hrane. I to davnih dana, gde je gospodin Dragan pravio njegov specijalitet, a ja opet svoj i jedno drugom smo nadomestili znanje. Ja sam naučio kako se peče riba u tanjirači, a njemu sam dao ideju kako da može napraviti roštilj da ne mora imati ćumura, da je dovoljno samo imati drveta. Mi smo danas kod Dragana Kosanovića u Čonoplji. On je nama domaćin. On na njegovom predivnom, porodičnom kutku. Tako je bio nekada, porodični kutak, ali izraslo je sasvim nešto drugo. Dragane, dobar dan. I da krenem uopšte tvoju ideju, kad si ovo što počeo, kad si počeo ovo uređivati, što ćemo mi vidjeti kroz snimak, ili ja ću poznati svaki taj kutak, mi možemo se ovako šetati ovim tvojim, zašto se zove prvo, stari ribnjak? Prvo ćemo to. Prvo, pošto si Sale dao dobar uvod, a da se ja malo nadomestim na tu priču, ljudi se upoznaju, jeste preko hrane, ali se ljudi nađu. Ne nađu se slučajno, nego to su porodični ljudi koji ima porodica na prvom mestu, tako na nekom porodičnom druženju smo se i upoznali. I suština ovog ovde što mi radimo... Možemo mi ovako šetati pa pričati. Ovo što smo mi započeli, ovo jeste osnova porodice. Porodična druženja koja smo mi dugi niz godina obavljali sa svojim prijateljima u našoj kući. Da. Neko smo ko voli da se druži i iz toga je proistekla neka ideja. A ideja ti je uvek neki pokretač. Da. A ne može u ovim odnosima u kojima se živi, ne može jedan pojedinac u porodici da to donese. Znači, to mora da bude jedan tim. Ja i moja supruga smo neko ko prvo volimo. I čitav svoj život neki zajednički smo usmerili na stvaranje nečega, nekog kutka za sebe, prvo za sebe, za svoju porodicu, a posle to prizašlo da to podelimo i sa drugima. Naša ciljna grupa, kogod ovde dođe, jeste porodica, porodično okupljanje. Da, to sad vidim i ovde ambijentalno, da bukvalno dete od 1-2 godine ima svoj kutak, dok može i deda doći od 70 ima svoju klupu gde će sesti i odmoriti, može izabrati. Ali ti si krenuo to, što si rekao, da se porodično družiš, da ti dođu prijatelji, da ih možeš prijatno ugostiti kao što se ti prijatno kod njih osjećaš. Ovo je specifično da je prvo ovo po meni ogromno. Ja se sećam još kad su ova drva ovde bila zasađena, kad su ona bila mala, kad ovo uopšte nije bilo ova priča. Nego hoću da mi kažeš kako ti je došlo na ideju, ajde, to što si rekao za ta porodična druženja, kako je došlo na ideju da ti, pazi, ja znam tačno po objekat kako se dizao. Odakle ti ideja da kreneš sve to priču i da, pazi, ti nisi stao. Ta priča ide, to ja znam. Nego, mene interesuje kako ti je sad to došlo na ideju, ajde, supruga se zove Aleksandra, je li tako? Da, Sandra. Ili Sandra. Odakle vam ta ideja da krenete u ovo, mimo onoga porodičnog? Znaš kako, ta ideja uopšte nije početna, uopšte nije ni ličila ni blizu na ovo sad. Ni blizu. To je bilo ono, pošto supruga je ostala bez posla, a ja sam neko ko, evo sad, matne 40 godina sprema hranu za svoje prijatelje. Sad je negde 40 godina od mog prvog paprikaša skuvanog. To je znači da smo znali da ugostimo, da imamo taj talent i afinitet, da to znamo. Ja ću tebi prvo priznati. Dve osobine kod tebe su velike. Prva, ogroman si gurman. Ali znam da duplo više uživaš u tome da nekog ugostiš i taj gost da uživa u tvojim čarolijama iz kuhinje, nego sam što ćeš ti to pojesti, jer kad god sam došao kod tebe, u tvojim očima, kad sam ti pohvalio, šta god sam stavio u usta, vidio sam u tebe ono draž, ono kao, jao, super, to mi je bio cilj. Pa, to jeste negde suština. Znaš kako, kad čitav život radiš i kreneš, a ne znaš gde će to da te odvede.
krene mali potok, posle naraste neka velika reka. Tako smo mi krenuli bukvalno u ovom svemu, ali kažem, specifična neka naša situacija to kreće od zajedničkog života kad smo ja i Sandra krenuli da, razumeš, ona je neko koji je živo nekim određenim okolnostima, ja bez obzira što smo jedinci, spojili nas je negde prvo ljubav i koje smo mi to negde godinama iznosili. I nadograđivali, jel' tako? I da, danas, ali to smo mi, ovo sve što smo mi stvorili, suština je džaba sve što imaš ako nemaš s kim da podeliš. Tačno. Znači, to je suština da delimo to. Na ovaj način. Ovo nije komercijalizacija. Ovo je nešto, ovo je prevashodno ljubav. I ljubav u stvari je pokretač svega. A ovo sve segmentići i male perlice ljubavi koje se nadomeštuju. I teško je to nekim ljudima i očarati dođu ovde tako nekim nesuvislim pitanjima koliko to košta. To si mi rekao. Ovo se ne meri u materijalnim okvirima. To si mi rekao. Nego je suština ono što mi dajemo i ono što ljudi donesu. Velik broj ljudi prepozna ovo i onda svi ovdje gosti više nisu gosti, nego su naši prijatelji. To je najveći benefit ovoga što mi radimo. Uvod. Da, dobro. Evo sad smo malo seli, pošto danas nije običan dan. Danas je onaj dan koji svaki drugi. Ja te sam reći, nije običan dan, u stvari običan je dan, hrana se priprema, jel? Uvijek očekujemo neke goste. Ajde prvo, stali smo oko priče, trebalo je naložiti vatru. Došli smo o tom, porodica, supruga, ljubav, krenuli ste ovo graditi, jedan, drugi, treći deo. U stvari pravili ste kutak za druženja na polju ili da bude druženje pa da bude pokriveno, da se baš i ne kisne, pa da se može svašta pripremiti, pa ću da može i ovo da se i kotlic stavi, pa čekaj samo i roštilj, i to tako kreće, znaš, ono, Dragan napravio je prvo jedan deo, pa drugi deo, pa treći deo, pa mu malo. Znaš kako, Sale, to bukvalno jeste tako. Negde to gura, ali i hoćeš da napraviš što bolje uslove za svoje goste. Prvo, svih godina smo uvijek pravili da imamo za svoje društvo. Pada kiša, kako ćeš kada... Pa to. Da nismo u kući ti je drugačije. Najbolje ti negde napolju, da si neobavezno, da... Čekaj, ja kad svojeg gosta, ja sam tak sad napravio svoj isto taj deo, što ja kažem, roštilj. Sad sam ja tamo dovuku i sebi i sto, i stolice, jer kad mi dođu drugari, da mi sednemo tu gdje ja pripremam hranu, da oni budu tu oko mene, njih 6-7, da mi možemo tu pričati, popiti, jer to je u stvari meni druženje. Ja kad krećem kuvati, to mi krećemo on pravo druženje. Ono kad se pojede, to je već kraj. To je sigurno tako. I ovaj sto za kojim sedimo, ovde je bukvalno rezervisan sto za moje prijatelje koji sede ovde i pošto drugačije ne mogu da se družim, ja uvijek nekih obaveza, onda sam ja tu sa njima, pripremamo hranu, pričamo naše priče, najčešće fudbalske, pošto ekipa je iz fudbalskog miljeja. Otkad je krenulo taj da ste vi otvorili objekat, restoran ili ti etno, park, Stari Ribnjak? Kad je supruga ostala bez posla, to ima sad već vjerovatno više od 10 godina. Razmišljali smo, imali smo onu prostoriju koju ćemo da odemo prvo. A možemo i da se prošetamo sali do ove prve prostorije, pa ćemo da... Ajde, pa ćemo onda nastaviti. Da. Ovo, lagano. Dragane, sad smo došli do te prostorije, jel? Da, sad ulazimo u ovu prostoriju koja je prva. U stvari nije napravljena u tom smislu da radimo ovo što radimo, nego je bilo, krenula je priča da bude teretana. Aha. Pošto si i tad... Čekaj, ti imaš sina i ćerku, jel tako? Koji su sad već odrasli ljudi, imaju svoje porodice.
i imaju svoje porodice, imaju na radost dede, imaju i svoju djecu i još čekamo unučića. Krenula da bude jedna teretana, to je nekad bio jedan svinjac koje smo mi preuredili da krene teretana. Ukupali smo malo to, sin imao tad 13 godina svojim društvom, pošto je bavi se fudbal, čitav život je fudbal, sad je i profesionalni fudbaler i on ima udeo dobar u ovom svemu, pošto je podržao i ispriječit ću posle jednu priču. Dobro. I krenemo, pa ajde, kad pravimo teretanu, ajde napravi tata da ima deda kotlić da se skuva, pa smo napravili ovu kamin. Pa usput i da ima mali šank, kad se tu vežba da ima. I tako je to, i onda smo to napravili i koristili smo godinama za porodično okupljanja, slave. Ja mislim da nema konačnosti u skupljanju predmeta. Nema. Jer kad god sam došao, uvijek neku sam sitnicu novu video. Čak jedan period bio da sam se zabezeknuo, to su bile na desetine, da ne kažem stotine novih predmeta. Da li su sad već i gosti navikli ili prijatelji da ti donose neke stare stvari ili si ti isključivo taj koji skupljaš stare stvari? Posle kratkog roka kad smo mi to počeli s ovom prostorijom, smo počeli kao malo interijer da... Pa smo počeli da skupimo. Starovenski, kako kažem. Jer tako u tom stilu je i napravljeno i stare stvari, ono što smo imali u svojoj kući, pa kod bliskih prijatelja, pa ovamo, onamo. I odjednom počeli ljudi dolaze pa su vidjeli da mi to skupljamo. I maltene na nedeljnom nivou dođu ljudi koji su gosti, donesu. Ovaj kaže, bila tu moj deda, neka devojka, ova kaže, bili smo pa smo vidjeli, pa dođu ljudi koje nikad nisam vidio, nisam ih zapamtio, ja sam vam donao. I okrenu su, ajde popijemo piće, ne. Oni odu, tako da puno stvari, kažem, 90% su ovdje donacije. 90%. Nešto smo, neke lagane transakcije vezano da ih počistimo. Čekaj, to ono kao stara dobro vremena Trumpa, jel? Oni ti neku stvar donesu, a ti sad ostao si kao, osjećaš se dužan, koji svaki domaćin. Ajde ostani pa ćemo se počastiti ili ćemo dođi sa porodicom i tako dalje. Ovo sale je zamišljeno kao neka, pa ne znam da ti kažem, bila je ideja, neka suvenirnica, da se pokupi na uzoru na Monoštor, da, pošto ovdje više ljudi dolaze, a imamo kreativnih ljudi u selu. Da. Zamišljeno je, no jednog dana možda će to i biti, da bude prodajnog karaktera, jel? Izložbeno i prodajno da vidi šta ljudi rade u selu, kreativni, da to može negdje da se vidi, pošto ovdje činjenica dolazi velik broj ljudi od svadakud, da se to vidi i nikako da sednemo, da izrazgovaramo se, da izdogovaramo neki način kako bi to ovdje moglo da se vidi. Jako lepa ideja. Prvo da se vidi, a ako ljudi imaju želju da prodaju, što da ne. Imamo ovdje i u okviru etnoparka i biblioteku. Da, imamo biblioteku. Ajde, idemo do nje. Imamo i biblioteku, pošto svi zatvaraju biblioteke, a ispričat ću priču vezanu za biblioteku. Ljudi zatvaraju biblioteke, ali uvijek ima ljudi koji čitaju. Nije baš tako sve crno da ljudi samo uzimaju informacije sa društvenih mreža. Ajde, idemo da vidimo. Evo, ulazimo u biblioteku. Evo, to je jedna. Ovdje kada uđete, prvo što osjetite, miris drveta. To je znači da je bilo sveže napravljeno. Među zadnjim objektima ovih zatvorenih, jer ovdje baš miriše drvo i osjeti se i taj miris knjiga. Te knjige, to su vaša biblioteka ili? Evo ovako, ova biblioteka ima svoje razlog zašto je postala. Jedan gospodin koji se upokojio, ovaj gospodin ovdje, Čika Rade, on je živio tu kod nas u komšiluku, kao mlad je otišao, ova baka, to je njegova majka koja sam ja bio potičko koklinju. I sad, na zalasku svog života, on je poželeo, pošto je bio profesor na fakultetu u Banja Luci, po prirodi posla, znači voleo knjige, skupio neku određenu biblioteku i pre
pre 3,5 godine došao s idejom da bi poklonio te svoje knjige ovde meni. Ja sam zahvalio, rekao sam Čekarade da to je lepo i znak neki, i počestvovao su negde, pošto nije imao dece, a imao tih ostali, nije teo da to ode na neke različite strane. Ja se stvarno izvinjavam, ali treba napraviti, da mu da stavim u čardak. Da se neodgovorno odnosiš prema nečemu što ti neko da. I onda je trajalo neko vreme, dok nisam skontao kako i šta. I evo vidi, to je sad ispalo taj neki objekat. Objekat je bukvalno ko neka vikendica. Da, kad bi rekao čovjek pravi. Ali tako negde da priliči za ovakvu vrstu knjiga i tu ima puno starih knjiga i... Čak ima i lektire dečje. Da, ima tu dosta ljudi donese knjige i prošle godine kad smo završili, sam išao u Banja Luku s jednim prijateljem. Da. Našim zajedničkim, Miroslavom smo išli po knjige i na primjer, da kažem, 1/3 biblioteke smo doneli od tog Čekarade i nikad nismo uspjeli da napravimo otvaranje. Došla je korona, to smo htjeli proleto da napravimo i on se upokojio pre mjesec i po dana, sahranjen je ovdje u Čorumpi na groblju, tako da to nismo ispunili, ali ostalo kao neka uspomena na njega. I ja, što kažem, s radošću da to ispričam, ima ovdje i njegovih fotografija i ove slike, on je to isto nam poklonio i njegova ideja je zasluga za biblioteku. Da bi ispunio njegovu želju. I ona sad može da se proširuje, svako može ko dođe doneti svoje, a i to mogu posetioci bukvalno kad dođu, mogu kad je čitav dan, priroda je tu, klupa je tu, uzme knjigu, malo pročita, prelista. Bude ljudi koji dođu tu, nađu sebi miru da čitaju nešto. Ima interesantni, mislim, ima svega. Razne sfera književnosti, tako da... Eto, to je negde... I to tako sad sve više i više ta biblioteka raste. Pa lepo. I tu nekih starih stvari. Ja kažem, imali smo jednom i ovdje su iz onog socijalističkog vremena simboli. Imali smo iz Meksika 4 na spavanju. Dobro. I kad su ušli ovdje, prvo su prepoznali Tito i zastavu, pošto kaže u Meksiku i dan danas tamo postoji ulica najduža u Mexico City-u je Maršala Tito. I oni su učili to vjerojatno u njihovom školovanju, tako da ovdje puno mladih ljudi nemaju pojma, a da neki došli iz Meksika, mladi ljudi koji su prepoznali deo naše istorije. Evo, Dragan mi ima korak malo jači, ja ga ne mogu baš tako brzo stići. Sad idemo u taj spoljni deo. Pazite, ovaj izgled to je još ove godine napravljeno. Prošle godine već ovako nije izgledalo, tako da sećam se toga, sećam se tu onoga čardaka i šta je sve visilo na čardaku, od točka paorskog i tako tu preslice, ne znam šta je sve bilo okačeno. Ajde, istori poči priču. Da, i sticajem okolnosti, pošto je pripremanje hrane neka osnova druženja za sva, i za dobro i za zlo, onda je došla ideja da se napravi jedna pečenjara. Da bi mogli to na adekvatan način i da bude lakše. Znači, ova pečenjara je ovdje bila napravljena i unutra ovaj šank, to je neki početak ovdje napravljen. Sve je bilo otvoreno, ali to je vuklo jedno drugo. Pošto nismo imali tamo adekvatnu ni kuhinju, kad su se raspitali kako u kuhinji kaže 4 slavine, znači to je sve iziskivalo milion nekih stvari da se napravi adekvatno u skladu sa nekim adekvatnim propisima. Da. Možemo polako da uđemo. Znači, ovo napred ništa nije postojalo. To je sve bilo otvoreno? To je bilo samo onako jedan prostor sa šankom gdje bi u slučaju kiše gosti mogli da se sklone. A sad je ovo sasvim nešto drugačije. Trebali smo da napravimo i toalete da bude u sklopu i posle došla ideja da se zatvori, da bi mogli da se grejemo, pošto ljudi su počeli da dolaze i leti i zimi, sve veći broj gostiju, tu imamo... Ovdje su oni lusteri. Jedan deo. Jedan deo.
Tu je Dragance počeo, kače ti to što je okači, ovdje prostora više nema. Ima još da se okači, pošto su i nedavno doneli ljudi. To što si rekao... Ove grede ovde, ova konstrukcija je jedna kuća u Čoroplji, do Steja Bradovića broj 3, ja bi se znali i po brojima odakle je ovaj. Ostari, tebi svaki objekat ima i svoju priču odakle potiče, jel tako? Da. I ovo je svoje vremeno bilo otvoreno, ja znam kad je bilo isto otvoreno. Evo i tu ću pokazati te dotične grede. Evo, ovo je u Sombor kuća Rade Končara 13, srušena i donešen krov ovdje. Samo drugačije je napravljen. E sad u to Rade Končara, tamo je zgrada. Da, tamo je zgrada, to je bila jedna stara kuća i koja... Pričali smo o tim raznoraznim vratima. Ova vrata? To su, sad ne znam tu već adresu, isto su i sa jedne stare kuće. Jel tako? Ja kažem kako je... A ovo su od ovih tabli napravljena vrata. Tamo je taj čardak. Čardak je tamo iza tog zida, jel tako? Nema veze, može, tamo je trenutno džumbus. Nema veze, dobro je. Ali ovo je moja mala banka ovdje. Starih stvari. Ovog čardaka si ja sećam. Da. Trenutno je tu nabacano svega i svačega. Evo i tu lustari vise. Pa tu imamo ovo korito za testo. Ima, dosta je neprigodno, pošto nešto smo tu radili i to je sad... Stari krunjač. U haosu. Stolice stare. Ne može stale puno ni da se vidi ovdje, ali... I lustari su ovdje vise. Jer ovako je najsigurniji način da ostanu čitavi, da ih obesite. Ali ovaj deo se sećam kad je bio samo to. Ovo treba da se, kao da bude neka muzejska postavka. Zato je sad tu trenutno ovako sve nabacano, malo treba da se poradi. Tu ima i ove... Razboji ima. Razboji. Ima puno detalja ovdje, zato kažem... Stara kolica sa drvenim točkićima. Kolevka stara. Nismo stigli. Aha. Ovo je opet druga prostorija. Po meni najnoviji deo ovog objekta, ili ja znam kad se ovo radilo, kad su ovdje još i majstori bili, kad sam ja bio dalje, to bilo letos ili proletos. Znači on je sad relativno i završen, tu će gosti danas da dođu. To je ono što on kaže, samo nadograđujemo. Kaži mi ove slike. Samo da treba da upalim sve. Može. Ove fotografije, evo ovdje dolazimo do onog imena. Što si teo, ali posle ćemo nadomestiti to i napolju, jel? Ajmo. Znači, ime je, kaže, Stari Ribnjak, to je negdje zvanični naziv, ali naš je naziv da je bilo upotpunjeno Etnopark Stari Ribnjak. A zašto? Razmišljali smo kako da damo ime. Ovaj deo sela uvek su zvali Ribnjak, pošto je svoje vremeno do početka 60-ih ovdje bio stvarno Ribnjak. Moj otac je kupio ovu kuću da živimo, to je bila čuvarska kućica od Ribnjaka. Znači, jak se pre što sam rodio, znači otac je kupio tu kućicu, znači moje detinjstvo je bilo ovdje trska, močvara, ostaci ribnjaka. A Ribnjak je postojao kada? Do koje godine otprilike? Do početka 60-ih. Do početka 60-ih. Da. I kad je počela mreža kanala i to je već isušeno, ovdje postojalo 10 hektara je postojalo veliko jezero, 2 zimovnika, evo jedan zimovnik se nalazi ovdje. Ovaj zimovnik i bukvalno se mi nalazimo na tom zimovniku. Taj jedan je ovdje i jedan je, poslije ćemo otići, tamo se vidi napolju još jedna ostaci kako to izgledalo. Znači ovo su fotografije iz nekih, sada možda, ovo je negdje 37. 40. To je veliko to jezero. Ovo je neki izlov ribe. Pokazat imam fotografiju iz 1920. početka kopanja ribnjaka. Jer znaš istoriju kako se kopalo? Ručno, ima sve kako je počeno 1920.
početak kopanja. Ju. Kažem, to su fotografije koje pokazuju kako je to nekad bilo. Da počeli smo ovo imenu, ribnjak, pošto više nije ribnjak, sad je stari ribnjak. A etno, pošto ima puno etno predmeta, a park, pošto je park i samo je sebi dalo ime. Bukvalno smo sastavili... Pa 4 reči je u stvari jedno drugo dodavalo, jel? Da. Osnova je taj ribnjak i onda počinje dodavanje. Stvarno, meni je ovde je predivno. Tako da je to bukvalno suština i imena i mnogi dođu pa pogreše za ovu kada ima ribe. Rekao, bilo je, ali pre 50 godina. Aha, mi se zašli na čardu. Do njih Vrba. Krenuli smo tamo i... Tamo mi je nekako najlepši. Tamo sam reću naprijed. Znaš šta mi je drago? Vjerojatno je ovo naše dogovaranje da mi napravimo ovaj prilog ovom našem, to jest vašem ribnjaku ili etno parku. Toliko dugo traje, zato sam ja i došao tu odmah posle 8 ujutru, znajući tebe. Znači tu ne možemo mi sad da ispričamo pola sata. Ej, ispričam ti Sale, pa ti si zadovoljan sa pričom, pa možeš ići. Ja sam znao da kod ta Dragana uvijek traje dugo. Znači, i gurmanluk kod njega traje dugo. Znači, pa mi spremamo jela koje traju po 6 sati. Znate od kada kreće? Kreće bukvalno od šibice. Znači, kad se potpaljuje vatra, tad već kreće. Evo, mi bukvalno, evo, to je sad već skoro 1 sat, a mi se ovdje družimo od pola 9 i ne možemo da završimo priču. Evo, možemo malenkost da se vidi. Možemo i ovako. Da. Došli smo ovdje do vrbe, rušene, pa si rekao, tamo u daljini, kako se zove, bio je voćnjak. Tamo sad ni ne vidim baš puno nešto voća, to ili je mlado voće ili, što kažeš, nemaš vremena više. Ne, to je Sale povađeno, sve ono što je zahtjeva održavanje. Jabuke, kruške. Sad se sade te sorte koje se ne održavaju i ovo se više ništa ne proska već 4-5 godina. Znači ima tu i kajsija i šljiva. Ono što kaže šta priroda da. Tako, višanja, trešak, znači ovdje gosti kad dođu šetaju mogu slobodno sa drveta da jedu bez ikakvih problema, to nije već davno petirano. Evo ovdje treba da dođe ljuljaška. A tu su te vrbe koje mene asociraju na kedrove u Americi. Ovako kad se pogleda sa strane ovaj prolaz i ovako kad pada krošnje, ovdje je predivno. Znači, vazduh je predivan, ambijent, hlad, on je prirodni. Pazite, mi ovdje vidjeli ste da ima 2-3 suncobrana, to je više zbog toga da ne pada to lišće dok se jede, nego što suncobran ima funkciju suncobrana. Znači, prevashodno je da kad ljudi počnu da jedu, da im ne upada ili grančica ili neko lišće sa drva. A vidim da imam i paulonije tamo. Da. To je nedavno sađeno. Pa da, ima tamo su neke, ali dobio sam pa sam ih stavio neki oni negdje potpuno, ovdje ima neki kajsija, ima, sve okolo treba da budu, niš tamo, komplet treba ovi lešnici da zatvore. Dragane, hvala na gostoprinstvu. Znate zašto ja prekidam ovo? Mislim da je ono u zemljanim posudama je na kraju. A ovo treba staviš šampinjone, dobro si mi potisio. Ništa. Dragane, svako dobro, a pazi, ja dolazim ponovo kad bude ova brvnara. Ćao. Imali smo dosta domaćina. Bili smo domaćinom napolju. Ali uvijek se kaže ima ona druga polovina. Prva polovina će svidjeti u 2/3 ovog filma. A ima i sad ova 1/3. Ali u stvari njegova druga polovina, on je tebe već spominjao. Nije važno. Draganova supruga Sandra, koja je vlasnica ovog objekta. To se tako na papiru vodi, jel? Da, samo na papiru. Da, na papiru. Ali obaveze dele, hvala Bogu. Ja sam s njima ovdje od jutros. Bukvalno su stvarno kao jedna osoba, svako zna svoj posao. I to sve rade legalno. Znači, kod mene je to bilo više onako, ja bi bio više živčan, da znam da imam goste, da to sve stignem, ali tu kod njih onako, otkad sam došao sve, ali bukvalno sve polako. I ja kažem, ovdje dogovaram se već pune 2 godine, hoću doći jednom da snimim neki prilog
ovom vašem predivnom parku. Hteo sam te pitati, odakle ideja da uopšte krenete ovo raditi, zašto radite? Ovi zadnji 3-4 godine, 5 godina. Pa ne znam nije odakle ovo krenulo. Krenulo je tako što... Pa ne znam, počeli smo, kad je ova livada kupljena, onda je to počelo, nismo ne znali čim se može. Ustvari, htjeli smo da, moj muž je hteo da ima jedan onako, za sebe jedan prostor gdje će naši prijatelji da se ovdje skupljaju, druže, svašta tu nešto i na kraju krenulo tako sa nekim malim čardakom. Od tog čardaka, kao predviđeno za kukuruze, mi nemamo ni zemlje, a kao da napravimo jednu malu pečenjaricu za naše društvo. I onda pečenjarica po pečenjarica, prostorija po prostorija, etno prostorija tamo od jednog objekta koji je služio za... Stiže druga pekla. Ne ideš, samo ti secka, neću nositi dok ti pola ne pripremiš. Od jednog prostora, tamo u dvorištu koji ste možda već vidjeli. Da, bili smo. Je od jedne... Mislili smo da ćemo praviti teretanu, pa ništa od toga. Da, tako i rekao, da. Tako da, hvala Bogu, pa ništa od toga. I onda je ovo ušlo u neku priču. Ja ni sama ne znam kako je ovo krenulo. A ovo je nešto što ja volim, to je moja ljubav trenutno sad tako i s čim ćemo se baviti još u životu. Sam Bog zna što kažem. Trenutno je ovo sad tako. Tako da Ja kažem, krenuli ste od teretane ste krenuli. Mislim već kad je tako, ali to je taj jedan objekat. Da, ali taj daleko sa to teretane kako izgleda i onda kako je to krenulo, pa ti ostade bez posla, pa konkuriši za sredstva. Ja sam u stvari dala otkaz, ima to svoje razloge i zašto. I onda sam konkurisala, slučajno sam konkurisala za samozapošljavanje i nisam ni mislila da ću dobiti taj konkurs i dobila sam to i onda smo krenuli u neku priču, ni sama ne znam uopšte. Znaš šta sa Draganom kad sam pričao napolje i sad kad gledamo kako su podizani jedan objekat drugi, pa preuredi ovaj prehodni, pa proširi ovde, pa spoj, pa gledamo, kažem... Vuče jedno drugo. Vuče jedno drugo i... Ko nam je to projektovao, mi smo to sve tako, sve vuče jedno drugo i ni sami ne znamo do kraja, dok ne počnemo i dok ne završimo, ni sami ne znamo na kraju kako će to izgledati. Da, ja sad moram ispomenuti možda je to nekom super, možda je to... Gledalcima, ja kad god sam ovde došao, uvijek je nešto drugačije. Znači, i sad u ovom objektu gdje su sadašnji gosti, kome se ovo u stvari i poslužuje, oni su u delu objekta koji ja još nisam vidio, koji se završavao kad sam ja bio prošli put. Da, i još nije završen, nadam se da će... Ali to u stvari... Ta nadogradnja prostorija za kapacitet u stvari je posljedica vašeg rada. Jer da bi nije bilo vašeg rada, znači ne bi bilo više interesanata. Čim ima više interesanata ili ti gostiju, automatski kapacitet nekadašnje prostorije jedne ili ovdje samo onoga šanka sa čardakom i jednom pečenjarom više ne zadovoljava potrebe gostiju. Oni hoće da dođu i zimi, i leti, i da budu ugošteni, da onda... Stalno dolaze. Da, i sad javlja se problem da ne možeš ti da ugostiš samo jednu, dve porodice, javljaju se sada grupe ljudi od 20, 30, 50 i tako dalje. Da, javljaju se gosti sa svih strana, mi inače radimo sami ovaj posao i nama je to jako veliko zadovoljstvo, ali i velik problem zato što nema nas mnogo ovde, ovo je nekad bilo naše zadovoljstvo. Sad već više, malo više, nije toliko ni zadovoljstvo jer mi smo malo, nemamo više vremena ni za sebe. Pošto smo nas dvoje trenutno sami, djeca su svako svojim putem. Tako da smo iskoristili to i taj prostor za njih, a gosti su mahom sa strane. Da li su neke firme što se tiče prenoćišta, ili su ovako, svi to uglavnom, svi koji dolaze, to svi, nemamo mi neku veliku reklamu. Suština je u tome da nam je cilj da napravimo nešto vezano porodično, da bude, da dođu roditelji s djecom, da dođu na grupice, škole, vrtići. Sad, koliko mi u tome uspevamo da izbalansiramo sve ovo, jako teško. Zato što suprug rade, ja ovdje sam, nisam sad sama, imam osoblje koje trenutno ih imam. Sad svi one moje devojke imaju sve svoje poslove. Imamo jednog konobara koji je tu
bukvalno jedan po cijel dan je s nama. Tako da balansiramo nekako, nekad se desi da bude i da ne stignemo, ni da pokosimo, ni ovo, ni ono. Ali nekako se borimo se u svemu ovome još uvek. Ništa, evo, imali smo prilike sa Sandrom da budemo u ovoj maloj kuhinjici, da pogledamo recimo serviranje jednog gotovog sača. Bude u pitanju svinjetina, mlada svinjetina. Ovdje ima svinjetina, da, treba da bude i treba da dođe sač sa jagnjetinom. Rekao da neće donositi dok mu supruga ne bude gotova sa svinjetinom. Tako je. Da ne bi se sač tu i bude gužva. Ništa, Sandra, ja te puno pozdravljam. Drago mi da si izdvojila ovo. Nije to slobodno vreme, nego radno vreme, ali si mogla malo i da pričaš dok radiš. A malo sam ti iznenadio. Inače, moj muž inače voli puno da priča, što se toga ovako. Imali smo još tako nekih televizijica, pa otvori sam televizijica, pa je onda tu bilo pa sam da stigla i jagnjetina. Tako. Moj muž inače voli jako da priča ovako, a zna puno podataka, a ja inače nisam sanopljanka. I onda sa nekim baš podacima ne baratam kao što on, tako da njemu prepuštam taj deo. Ja sam inače žena iz Senke. Ali guramo neku našu priču i nadamo se da ćemo uspjeti, pa na kraju krajeva i na toj našoj deci da damo neku, što kažu, odskočnu dasku pa da nastave dalje ako hoće. Sandra, hvala na razgovoru. Hvala. Ostavljam ti da poslužiš ove ovale, jer gosti vjerovatno čekaju. Čekaju, da. I vjerovatno su nestrpljivi, pošto oni to sve vidjeli kako se to kuva tamo, to je kako Dragan to loži i to miriše na sve strane i tako dalje. Mogu misliti kad je otklopio ta dva zemljana. Ali tebi i meni je drago da se odvojio vreme koje već evo, Evo, da, kažem, ima sigurno 2 godine, ako ne i više. Ali nemoj sad zbog ovoga, nemoj zbog onoga, a i malo smo mi Jedan prijatelj juče meni kaže, Sale, znaš šta sam ja primetio? Kažem, šta? Mislim, ja radim jedan posao koji nema veze s ovim, matični posao, a kaže, znaš šta sam ja primetio? Ti uživaš kad snimaš, ali uživaš bilo šta da radiš i da kažem, mogu ti reći, našao sam sebe, eto, 14-15 godina i stvarno uživam. Stvarno. Neka, pa dobro, ti to lijepo izvedeš, ispadne jako lijepa priča, bar ovo što sam ja do sad gledala i što je bilo ovdje i snimano. Tačno. Bili ste jako dobri domaćini. Ja moram napomenuti, mi smo snimali spot ovdje proletos. U stvari to je bilo čak i leto. Ja sad ne znam tačno koji to mjesec bio ili proleće. Nebitno, snimili smo jedan etno spot gdje su nam bili domaćini porodica Kosanović i etno park Stari Ribnjak, gdje smo se osjećali kao kod svoje kuće, čak i više od toga. Bukvalno mi smo se ponašali kao da smo njihovi delovi porodice. Oni su isto tako rekli, samo pitali da nam nešto treba. Bukvalno nismo ni tu se ni zapitkivali, možemo ovo ili možemo ono, ne, samo vi radite. Kod nas je opušteno uglavnom uvek. Iskoristili smo samo 50% ambijenta da bi nam 50% ostalo za neki drugi put. Nadamo se da ćemo doći i to drugi put. Tako je, tako i treba. Svako dobro i sretno u daljem radu do sljedećeg puta kad se budemo vidjeli. Hvala, drago mi je što ste bili i želim vam svako dobro.